Guys, ayan dali. Mangrove. Doon sa ano. Hindi ako sanay dito. Sanay ako mag-ikot-ikot. Matayan po. Sige, pang-upload natin mamaya. Champurado. Di ba iba yun? O, iba. Yan. Yung oyster sauce. Hindi ka ba na shampoo? O, yung head and shoulder. Mura dito. Akin na nga yan. Akin na nga. Economy. Yan. Natin. Bali, anim. Magkano? Yung Kalkal muna tayo rito guys. Kalkal. Alin? Ito, manok? 69 yung liento. One. Ano to? Liento. Yan yung bago. Diyos ko pala. Katiting lang. Kalapit. Hindi na. Ay, itinay. Ano to? Drumstick. Chicken. Kalapit kasi dapat buo yun. Hmm. Limang piraso. Ay. Ito ma, 169. 169. 5 piraso. Makatipid ka kaya kaysa dun sa pinuntahan natin. 130. Magkano yung binili natin giniling dun? 140. Ito, 160, 130. Yan, 130. Ayun. Taas lang sila ng 10. Ito, ground beef. Ground beef. Ground beef. Iwaiwain na lang. 169 plus. Uy, kamahal. Masarap, mamahal kasing liempo talaga. Pang malasa yan, malasa. Kulang na yan kay Aaron. Ground beef. Ikan itong ground beef. 165. $94 lang yung chicken. Yung 94 lang para makamura. 94. Ano ba yan? Doorbell na.